Je voudrais dire à la population de Mayotte, je voudrais dire aux acteurs portuaires, je voudrais dire aux personnels qui travaillent dans les entreprises portuaires, toute ma peine et toute ma préoccupation face à la dégradation continue de la situation du port de Longoni depuis maintenant plusieurs années. Il y a un grave problème de gouvernance et de gestion qui se pose dans cette place portuaire. Des mauvais choix ont été faits, attribuant à un entrepreneur qui a des intérêts directement dans le monde de l'import-export la gestion et l'exploitation de cet outil majeur dans notre territoire qui pèse tant à la fois dans l'approvisionnement de notre île et qui pèse tant sur les questions liées à la vie chère. Il est temps de trouver une solution définitive et une solution de fond pour ne pas laisser cet outil s'enliser dans des difficultés regrettables. C'est pourquoi, au point où les choses en sont, la seule issue possible, c'est d'aligner le statut du port de Mayotte sur les ports des autres départements d'outre-mer, d'en faire un port d'État qui soit géré et qui soit coordonné comme les autres établissements portuaires, de manière à ce que les intérêts contradictoires qui s'y expriment puissent être régulés au profit de l'économie mahoraise. Il n'est pas normal que le conseil départemental, qui est le propriétaire de ce port aujourd'hui, laisse cette situation pourrir. Ça a trop duré. Et ceux qui aujourd'hui manifestent leur mécontentement ont raison. Il est temps d'en sortir. Ya maisha na maendeleo yaliyoharmai bandari ya Longoni ya Maore mazaina maha mengi ya biravanu kayasi mafaka na wa Maore, kayasi mafaka na yankiba ya Maore, kayasi mafaka na watu wa hazi wafanyao hazi harmai bandari yo harmai entreprise za mbali na mbali. Malezi yaliyoharmai bandari ya Longoni ya maovu zisirikali za lazima ikambane zirengezi satua zolinganza tongozo mazaina mahamiraru taminne banu kawaskiri renga satua zao tihaki bandari iliyoamba iwahwa na marike nyengi iliyoamba iyo muhimu harma maisha ya akiba ya Maore be muhumwa jao harma zikima za zitongo ziuzo munaiti tihaki amba bandari yo ilishwe ingi harma tambu na wasirsuyona wala zisatwa za lazimu zirengwe ataikiamba tongozo zife kasurengwa dema na iliyokuwa kambane vanza paravanu nziabaki moja tu deuko kambane zisharia zilelao pori ya Maore zigaudziwe zilengansiwe na sharia zilelao ziporo za departement d'outre-mer za mbali na mbali wa hadiriwa wa Maore amba artozifanya ile kiamba ipori itolwe mihononi ye conseil general ike pori ya daula morde sports za departement pia ile iliyokuwa kambane kwa kila mtu alina tanafuzahe au kwa kila mtu alina tungo atazifanye babu zifanyishe hasharia wale uvusike watu waliokuwa kambane wasudhulumiwa zihaki zao. Leo neka watu liomba wadongo nyoho wafanyo hazi oho wasulataji amba kiasi hivyo wana haki rirongwa rangu tongozi za kuandisa amba zinti tongo za haki ilazimu tongozini ziulawe hivyo na wasini sirenga wa hadibanu amba maorupa uaminifuanyu artozongwazia tekiamba tongozini zife hivyo. Zali vingi safina murtiri kwa na yanguni rivote hausu imbroro meswele wafete amba poroye conseil general ya Igereo conseil general yo ya he beyo tia Ibrahim wala tia fulani ya fulani ya conseil general de Igereo babo safina ndeta la conseil general wamtaparona la conseil general silalaha mwasemeni wetungu na nyanguraka babo basi kama parada la uloto parade yo baba wangu pia madosi yao ya Isa de conseil general kuna zizi usuja humu la dal furuho mafulemo ne conseil general ne bali
Uelewa? Hamashaka na maondo hata uparado hata bamu tungozoka zaisa banu sujagire fubolera na ile na nyuma makomesa pia musona tongozo kontineri zayo mwendeza kolibisiwa na mwendeza libisiwa leo watafauti bule babo safe ni ntikondo shashiwa na nyanguni na rijwe mrondo ramovote ndo sonyamba bale asondola tatu blete prien makonseo makandida wengi jambani wavira bamwarongoa be nafahamu tsahu hauzuri mesura jalidana ulesi wa turongo babo na mashaka na ile Benkofat heba baba sababu wao ustakiwa. Safebo na fahamuni wanyawe beba na baba unu. Ropara wengi tuma urebamu. Bas Maurinho kaende mbele. La yangai twende kisashuili panza dama fanya grevoro shuka mabareni. Nende bana mabari mtsamuri batatwa hata pia nikapasiti tashi kama hata na shida. Maana tini safebo bokamua dini. Bwashimaure tilirungulamba wane kabwa mtsai wale mwadwe kangala. Basi nafahamu na nyanguni bema commerçant. Woso na shiza yayo babo sawa suo na makweli zira kuzongoa ambazo zoza kweli basi kala kunula tukozezira ambasi sustere ya maondo. Panzala ma 40 dio babo na kaparuka kirefu uporo dongo. Abasa wanu kitla uzinga maondo dia para babo tasala sulo tretio la chubenzao. Uelewa? Safe bona na vote house di mrondo sumambia ni be yo tsunga tumoja leti Ibrahim yo ya maore yonzi mama na maore ne kakusna kama za wabo una mwana wabo ne kakusna mwana wabo una njiwa wabo sababu yone maisha maore pia mpuro na mpuro yo lazima idarusiwe itolewe mona ikosi itolewe mona entreprise ibole eta ayende se maore zanya kwa mpuro so pia kapsu mpuro ilelo na entreprise ne kati eta sidia yende sawa safe na fahamu ni mrondo kama isingwa benze ramuima rijeto mrondo ifanya na nyanguni basi radongo ni babo risona tongo subira babo safe na fahamu wana nyanguni ramovo te mrondo di vote hauzuri raja jalila ma commerçant na wasali afanya uhazi babo mwezi ngwatori hifadhi kama ngwa benze igirevwe sala masalmina buskote mtu wala ikiambar pale dada uhondo kama mwezi ngwa benze asiwaba Ibrahim Abubakar